انسانی آبادی سے کوسوں دور رات کے اس پہر میں ایک پراسرار اور آسیب زدہ عمارت کے اندر ایسی مخلوق کو دیکھ کر اچھوں کا دل اچھل کر سینے سے حلق میں آ جائے۔ بڑا خوفناک اور لرزا دینے والا منظر تھا۔ وہ ٹھمک ٹھمک کر اٹھلاتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے جبڑے خون سے لتھڑے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی جانور کا شکار کر کے آ رہی ہو۔ پھر چند ہی منٹوں میں جیسے ہی ایک کمرے کے سامنے پہنچی تو اچانک اس کے اندر سے آندھی اور طوفان کی مانند چند افراد بھاگتے ہوئے باہر نکلے، اور یہی ان کی بدنصیبی تھی کہ اس وقت وہ بھی عین ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ سب کمرے سے نکل کر کوریڈور میں پہنچے تو اپنے سامنے اس عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ کر ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک ایک اور بلا سے ان کا سامنا ہو جائے گا۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے راحیلہ اور یاسر جیسے اس عفریت سے ٹکرائے تو اس نے اپنے طاقتور پنجوں کو تیزی سے گھمایا اور ان دونوں کے جسم اڑتے ہوئے دور جا گرے۔ نیچے گرتے ہی وہ جیسے ہوش سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں اس بلا کے پنجوں میں کتنی طاقت تھی کہ ایک پنجے نے انہیں ہوش سے بیگانہ کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر ارشد اور سلونی یکدم پیچھے ہی رک گئے، اور یہی رکنا ان کے لیے زندگی کا پیغام بن گیا، ورنہ اب تک وہ بھی اس عفریت کا نشانہ بن چکے ہوتے۔ جلدی اس طرف بھاگو، ارشد نے تیزی سے سامنے دالان کی جانب دوڑ لگا دی اور ساتھ ہی سلونی کو بھی اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ سلونی حیرانی سے زمین پر گرے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بت بنی کھڑی تھی۔ یکدم ارشد کی آواز سنتے ہی جیسے ہی ہوش میں آ گئی اور پھر معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ دالان کیا تھا؟ ایک بڑا سا صحن تھا۔ چاند کی روشنی باہر پھیلی ہوئی تھی اور آسمان پر ستارے اپنی بھرپور چمک کے ساتھ ٹمٹما رہے تھے، لیکن یہ دل فریب نظارہ دیکھنے کے لیے وہ رکے نہیں بلکہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے کہ شاید وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو۔ لیکن ابھی انہیں وہاں کھڑے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک کوریڈور سے اسی منحوس جانور کے غرانے کی خوفناک آوازیں سنائی دیں۔ اف خدایا، وہ دالان میں پہنچتے ہی اسے جیسے بھول ہی گئے تھے، شاید ایسا پریشانی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس بھیانک آواز کو سنتے ہی جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ ان کے چہروں کا رنگ سفید ہو گیا تھا، اب انہیں اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کوریڈور کے راستے سے وہ باہر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ عفریت وہی موجود تھی، اور پتہ نہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ یہی سوچ سوچ کر ان کے دماغ معاف ہو رہے تھے، اور اوپر سے اس عفریت سے بچاؤ کی کوئی صورت بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ عفریت کسی بھی لمحہ دالان میں پہنچ سکتی تھی، اور پھر ان کا حشر بھی ان کے ساتھیوں جیسا ہی ہونے والا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر ان کے چہروں کا رنگ فک ہونے لگا تھا۔ جلدی کرو، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، ورنہ ہمیں مرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ سلونی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ارشد نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے اپنا منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ اچانک انہیں سامنے کی دیوار پر ایک سفید لباس میں بدروح نما جسم اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمبا سا گھونگھٹ تھا جس سے اس کا چہرہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ وہ جسم ہوا میں ادھر ادھر لہراتا ہوا ان کے سامنے رقص کرنے کے انداز میں موجود تھا، اور وہ اس نئی افتاد پر خوف سے آنکھیں پھاڑے اسے تک رہے تھے۔ اب تو انہیں اپنی موت کا 100% یقین ہو چلا تھا۔ آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ تھا۔ ارشد کا دماغ بڑی تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیسے یہاں سے نکلے۔ پھر اچانک اس کی نظر دور دیوار میں موجود ایک تنگ سوراخ پر پڑی جو دیوار کے اندر موجود تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں سے کچھ اینٹیں ٹوٹ کر نیچے گر گئی ہوں اور ان کی وجہ سے ان میں سوراخ بن گیا ہو، اور چونکہ وہ ایک ویران عمارت تھی اس لیے کسی نے اسے مرمت کروانے کی زحمت نہ کی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے جلدی سے سلونی کو بھی اس کی طرف اشارہ کر کے دکھایا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک انہیں اسی عفریت کی دھاڑ اپنے نزدیک ہی سنائی دی۔ یہ سنتے ہی جیسے ان کے جسموں میں بجلی بھر گئی ہو، انہوں نے فوراً اسی سوراخ کی جانب دوڑیں لگا دی۔ سوراخ کا دہانہ اس قدر چوڑا تھا کہ وہ بآسانی اس میں سے گزر سکتے تھے۔ اب یہ اور بات تھی کہ دوسری جانب کیا تھا، اس کے متعلق انہیں قطعی اندازہ نہ تھا، لیکن فی الحال اس عفریت سے بچاؤ کا یہی ایک راستہ دکھائی دیا تھا۔ باقی اللہ مالک ہے، یہی سوچ کر انہوں نے خود کو اس سوراخ کے اندر سے باہر نکل جانے کو ترجیح دی تھی۔ عفریت نے تسلی سے دونوں کے جسموں کے پسندیدہ حصوں کو کھایا اور پھر ہوا میں ہی تھوتنی اوپر اٹھا کر کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر اس کے نتنے تیزی سے پھولنے اور پچکنے لگے۔ وہ بڑی تیزی سے کوریڈور کے سامنے دکھائی دینے والے دالان کی جانب بھاگتی چلی گئی۔
इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। जैसे ही दालान में पहुंची तो उसे वो दोनों वहीं खड़े दिखाई दे गए। इन्हें देखते ही इसके मुंह से एक भयानक दहाड़ निकली और वो बड़ी तेजी से इनको पकड़ने के लिए इनकी जानिब लपकी। लेकिन इससे पहले कि वो इस तक पहुंचती, वो दोनों तेजी से भागते हुए सामने की दीवार की जानिब बढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो इन तक पहुंचती, वो दोनों तेजी से इस सुराख में दाखिल हुए और बाहर निकल गए। सुराख इतना बड़ा ना था कि वो भी इनके पीछे इसी सुराख में गुजर जाती। ये देखकर वो वहीं गुस्से से पेचोताब खाते हुए रुक गई। सुराख के दूसरी जानिब गिरते ही इन दोनों के मुंह से खुशी के मारे चीखें निकल गईं। सामने तहद्दे निगाह मैदान था। चांद की दुधिया रोशनी में दूर दूर तक चिटियल मैदान और इसमें लगी जा बजा जंगली झाड़ियां मौजूद थीं। ये इमारत की पिछली साइड थी और खुशकिस्मती से अगर दीवार में वो सुराख मौजूद ना होता तो शायद वो दोनों भी अब तक अपने साथियों के साथ ही इसी इमारत में मुर्दा हालत में पड़े। इन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि इन दोनों साथियों के साथ इस अफरियत ने बहुत बुरा सलूक किया था, वरना वो इन्हें इस मनहूस इमारत में यूं छोड़कर किसी सूरत बाहर ना निकलते। खैर, अब यहाँ रुककर इनकी किस्मत पर अफसोस करने की बजाय वो दोनों सामने दिखाई देने वाले एक रास्ते की जानिब बढ़ने लगे। दूर दूर तक कोई जीरो दिखाई नहीं दे रहा था और वैसे भी रात के इस पहर भला कोई पागल ही होता जो इस तरफ मरने को आता। काफी दूर इन्हें दरख्तों का एक झुंड दिखाई दे रहा था। रात के वक्त गो के चांद की रोशनी भी वहाँ थी, लेकिन इन दरख्तों को देखकर यूं लगता था जैसे बहुत से देव सर जोड़े आपस में सरगोशियां कर रहे हों। जिस किस्म के हालात से वो गुजर कर आए थे, इसमें तो इन्हें रस्सी भी सांप लग रही थी। वक्फे वक्फे से इन दरख्तों की जानिब से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। यूं लगता था जैसे हवा ने इन्हें इनकी मौजूदगी का पता दे दिया हो। फिर इससे पहले कि वो इन तक पहुंचते, उन्होंने चलने की बजाय दौड़ना शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द इस जगह से किसी महफूज जगह तक पहुंच जाएं। इनकी जीप इस इमारत के सामने की रुख मौजूद थी, लेकिन वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अपनी जीप को हासिल करने के लिए खुद को मौत के हवाले कर दें। उन्होंने जीप का ख्याल दिल से निकाल दिया। अब सिर्फ अपनी जानें बचाने की फिक्र करते हुए वो तेजी से आगे की जानिब भागते रहे। इन दोनों की सांसें धोंकने की माने चल रही थी। भागती रहो, हमें फौरन इस इलाके से दूर निकलना है, वरना किसी भी वक्त वो भूखे भेड़िए हमारी बू सूंघते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर आगे क्या कुछ हो सकता है इसके मुतालिक कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अरशद ने भागते हुए सलोनी से कहा। वो बड़ी तेजी से भागते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इन्हें कोई अंदाजा न था कि वो दुरुस्त सिमत जा रहे हैं या गलत। इस वक्त तो इनके सामने यही एक मिशन था कि उन्होंने जल्द से जल्द इस इलाके से बहुत दूर निकलकर खुद को दर्दनाक मौत से बचाना था। घड़ी पर देखने से मालूम हुआ कि रात के 2 बज चुके थे। इमारत में घुसते ही जिस तरह इन्हें मुसीबतों ने आन घेरा था, इससे पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर चुका था। भागती रहो, हमें इस वक्त तक भागते रहना है जब तक हम इस वीरान और सुनसान इलाका से बहुत दूर न निकल जाएं। अरशद ने साथ भागते हुए सलोनी को मुखातिब किया। आम हालात में शायद सलोनी इतना ना भागी होगी जितना आज उसे भागना पड़ रहा था। वाकई जान हर किसी को प्यारी होती है। सलोनी ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बराबर इसके साथ भागती रही। इन्हें दौड़ते हुए अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि वो मैदान से निकलकर एक कच्चे रास्ते पर पहुंच चुके थे। शायद ये रास्ता शहर की जानिब ही जाता होगा, वरना जिस रास्ते से हम इस इमारत तक पहुंचे थे वो ये रास्ता ना था। अरशद ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या कहा तुमने? कहीं हम रास्ता भटक कर किसी और तरफ न चले जाएं। सलोनी ने यकदम घबराते हुए इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसके चेहरे पर वाकई घबराहट और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। अब जो भी हो, हमारे भागते रहने में ही आफियत है, इसलिए कोशिश करो कि हम रुके बगैर यहाँ से बहुत दूर निकल जाएं। अरशद ने भागते हुए इसकी तरफ बगैर देखे जवाब देते हुए कहा। मुसलसल भागते रहने की वजह से इनकी बुरी हालत हो चुकी थी। अरशद तो फिर भी मर्द था, लेकिन सलोनी एक सिनफे नाजुक थी। शायद वो जिंदगी में कभी इतना नहीं दौड़ी होगी जितना आज उसे भागना पड़ रहा था। काफी दूर निकल आने के बाद अब इनकी रफ्तार कुछ कम होने लगी थी। शायद ऐसा खुद को महफूज तस्वर करने की वजह से मुमकिन हुआ हो। मेरे ख्याल में अब हम खतरे से काफी दूर निकल आए हैं। इसके लिए कुछ देर के लिए बैठकर सस्ता लेना चाहिए। अरशद को भी शायद अब सलोनी की थकावट का एहसास हो गया था, इसलिए इसने एक जानिब इशारा करते हुए सलोनी को भी पीछे आने का कहा और एक घने दरख्त के पास पहुंचकर रुक गया। सलोनी भी इसके पीछे पहुंच चुकी थी। फिर कुछ देर तक इस दरख्त के नीचे बैठे अपनी फूली हुई सांसें बहाल करते रहे। तकरीबन 1 घंटा तक सुस्ताने के बाद अब सुबह का हल्का हल्का सफेदा नमूदार होने लगा था और आसमान पर चमकता चांद और सितारे गायब होना शुरू हो गए थे। अंधेरा छुटते ही इन्हें भी तहफ्फुज़ का एक खुशगवार एहसास होने लगा था। तहद्दे निगाह कोई बंदा बशर दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त वो इन दोनों इस दरख्त के नीचे तनहा मौजूद थे और सामने सांप की तरह बल खाता हुआ रास्ता मजीद आगे जाता दिखाई दे रहा था।
लेकिन इस बात की इन्हें तसल्ली थी कि वो दूर काफी मकानात दिखाई दे रहे थे, शायद किसी इंसानी आबादी की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर उन्होंने मजीद वहाँ रुकना बेकार समझा, फिर दोबारा दौड़ने के अंदाज में इसी आबादी की जाने बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो इसके नजदीक जा रहे थे वैसे वैसे इन्हें दूर कुछ लोग भी चलते फिरते नजर आने लगे थे। शायद सुबह का सवेरा फैलते ही वहाँ के मकीन भी अपने अपने घरों से निकलकर अपने रोजमर्रा कामों पर जाने के लिए इधर उधर आ जा रहे थे। तकरीबन 25 मिनट के बाद वो दोनों इन मकानात के करीब पहुँच गए और फिर वहाँ मौजूद 3 करियाने की दुकानों पर मौजूद बैठे कुछ अफराद के पास पहुंचकर उन्होंने इन्हें सारी हकीकत बताई। इनकी कहानी सुनकर वहीं बैठे एक बुजुर्ग ने इनकी तरफ बगौर देखा और असबात में सर हिलाते हुए इनकी बातों की तस्दीक की कि वो एक बार इसी पुरइसरार इमारत की जानिब चला गया था, लेकिन वहाँ इसने भी कुछ गैर मरी मखलूक को चलते फिरते देखा तो वापस भाग कर आया था। इसके बाद वो कभी दोबारा इस तरफ नहीं गया था। फिर उन्होंने इन्हें कुछ खाने पीने का सामान दिया और फिर इसी बुजुर्ग ने एक घर का दरवाजा खटखटाया और एक शख्स से बात की, जिसने घर से कार निकाली और दोनों को वहां से लेकर शहर की जानिब निकल गया। रास्ते में इन दोनों ने जिस शख्स को अपना नाम अफजल बताया था, इसने अपनी जीप का जिक्र भी किया था। इस दौरान उन्होंने दोनों साथियों का जिक्र नहीं किया था। अफजल ने इन्हें मशवरा दिया था कि वो शहर जाकर पुलिस वगैरह के अफराद के साथ वापस अपनी जीप वहां से ला सकते हैं, लेकिन अकेले दोबारा इस तरफ जाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। इन्हें इसकी ये बात अच्छी लगी। फिर वो इसी इमारत में पेश आने वाले वाकयात पर बातचीत करते शहर पहुंच गए। अफजल ने इन्हें इनके घर ड्रॉप करके इजाजत ली और वापस लौट गया। हमने घर पहुंचकर खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन अपने दोनों साथियों की अंदोहनाक का मौत ख्याल आते ही हमारे जिस्मों पर लर्जा तारी हो गया और हम सोच रहे थे कि इनके घर वालों को कैसे और क्यों कर बता पाएंगे कि हमने अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से इनके प्यारों को खुद मौत के हवाले कर दिया था। फिर दूसरे रोज मकामी पुलिस वालों की मदद से हम दोबारा इसी खूनी इमारत की जानिब चले गए और वहां से अपनी जीप के साथ साथ अपने दोनों साथियों की अधखाई लाशों को भी एम्बुलेंस में डालकर शहर ले आए। इन दोनों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए हमें भी शायद फांसी या उम्र कैद की सजा सुना दी जाती, लेकिन इन दोनों के घर वालों ने हमें माफ कर दिया। लेकिन इनके इस एहसान के बदले अब हमारी नजरें सारी जिंदगी इनका सामना न कर पाएंगी और हम आज भी इस मनहूस घड़ी को कोसते हैं जब हमने इस खूनी इमारत में जाने का गलत फैसला किया था। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.